Goedemorgen allemaal, van harte welkom. Goedemorgen, selamat pagi semuanya, selamat Fijn datang. om jullie weer hier te kunnen zien. Dan luar biasa sekali kita dapat hadir. Wat fijn dat we hier als gemeente bij elkaar mogen zijn, amen. Sama sebagai jemaat datang. Dat we deze nieuwe week samen mogen starten. Kita akan memasuki minggu yang baru. Met een vreugdevol hart, amen. Penuh sukacita. Weten we dat God met ons is? Kita mengetahui Tuhan bersama dengan kita. Laten we deze nieuwe week ook verblijd ingaan. Kita bersukacita di dalam minggu yang Met baru. het woord dat we vandaag mogen ontvangen, dat we mogen meenemen in onze harten. Dan firman Tuhan yang kita akan dengar bersama. Amen. Ik wil in ieder uitnodigen om binnen te komen en laten we deze dienst beginnen. Amin. Amen. Masih di dalam kita akan masuk. Kita akan Halleluja. Dank u wel, Vader God. terima kasih Bapak Surga. Dank u wel voor deze ochtend, Heer. Dat we hier bij elkaar mogen zijn. Kami boleh bersama-sama Als gemeente, Heer. jemaat. Heer, dat
kita sebagai jemaat Tuhan. Terima
surga-Mu En we ya Tuhan. zoeken enkel alleen uw koninkrijk. Dan terima kasih En dank u wel atas setiap keberadaan kami pagi hari ini. voor onze aanwezigheid vandaag. Dan khususnya hadirat-Mu di tengah-tengah En kami. speciaal uw aanwezigheid in ons midden. Dan kami percaya Kau ingin memberkati kami lebih lagi En wij geloven dat u ons meer daarin wil gaan zegenen. melalui firman-Mu. Via uw woord. Berbicara pagi ini Tuhan. En spreek, Heer, tot een ieder van ons. Kuatkan kami yang lemah. En versterk ons zij die zwak zijn. Berikan kami sukacita, kami yang saat ini sedang berduka cita. En voorzie ons, Heer, van blijdschap, zij die niet blij zijn of verheugd zijn. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami Tuhan. En dat enkel alleen de Heilige Geest ons daarin zal Untuk leiden. menyingkapi akan kerahasiaan-Mu ya Tuhan. Om, Heer, uw geheimen, Heer, te openbaren. Dan kami telah siap memuji menyembah Engkau saat ini, siap untuk mendengarkan firman-Mu ya En Tuhan. zijn, Heer, we hebben u geloofd en geprezen. We zijn nu klaar, Heer, om naar uw woord te kunnen Terima doen. kasih Bapak Surgawi. Dank u wel, Hemelse Vader. Berkati juga sebentar anak-anak sekolah minggu. En zegen ook de kinderen, Heer, straks. Kiranya mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. En dat zij ook, Heer, gezegend door u mogen zijn. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Kami Vader. berdoa dan ucap We syukur bidden maar danken ook. hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Enkel alleen in de naam van de Heer Jezus. Amin. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu Shalom. Plaats broeders en zusters, shalom. Selamat pagi, Goedemorgen. selamat siang, sore En dimanapun saudara goedemiddag, berada. waar men zich ook bevindt. Ya. Hari ini adalah hari yang luar biasa Bapak Ibu. Vandaag is een bijzondere, een buitengewone dag. Karena kita di Rotterdam, Want wij hier in di Rotterdam, Belanda, in Nederland, kita saat ini sedang meriahkan vieren hier in Nederland yaitu Father Day. de Vaderdag. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Sebenarnya kita sedang berpesta, Eigenlijk bersukacita. zijn wij, vieren wij een feest of zijn we verblijd. Khususnya untuk bapak-bapak, Speciaal voor de vaders. tapi juga untuk ibu-ibu ya. Maar het geldt niet alleen voor vaders, maar ook voor de vrouwen. Bapak-bapak, ya, Vaders, kita ini wij ya adalah zijn vertegenwoordigers, perwakilan dari Allah Bapa. vertegenwoordigers van de Hemelse Dan Vader. kita sebagai bapak Dus juga wij als vaders zelf kita juga harus moeten hidup sesuai dengan apa yang leven. Bapak kehendaki. Amin. Wij als vaders moeten ook leven overeind met de Vader in de hemel. Dan Amen. sebentar kita akan diberkati En straks zullen wij gezegend worden oleh broeder Eisen door Verwij. onze broeder Eisen Verwij. Broeder Eisen Ons broeder Eisen yaitu dari Maranatha Ministry di van Almere. Maranatha Ministerie van Almere. Dan kita akan diberkati pagi hari ini. En wij zijn zeker vandaag zal gezegend worden door het woord van God. Dan mari kita siapkan hati kita Laten we onze hart klaarmaken, broeders en zusters, untuk mendengarkan firman om Tuhan. het woord van God te Dan horen. nanti anak-anak sekolah minggu boleh ke belakang. En de kinderen mogen straks hun eigen. Mari kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita. Ik verwelkom broeder Eisen om hier naartoe te komen. Haleluya. Dan saya akan terjemahkan Bapak Ibu. Haleluya. Gezegen iedereen. Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Ik wens jullie allemaal een fijne vaderdag. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapak untuk semua bapak-bapak di sini. Maar ik ben erg dankbaar voor onze enigste vader, Dan saya mengucap syukur untuk Bapak saya satu-satunya die voor ons zorgt yang telah memelihara kita en die ons echt lief heeft. dan juga sangat mengasihi kita. En ik ben ook erg dankbaar dat ik hier mag staan. Dan saya juga mengucap syukur saya bisa berada di tengah saudara Ik ben dankbaar voor de voorgangers. dan juga untuk pastor saudara di sini. Ik ben dankbaar voor mijn schoonvader. Juga saya sebagai bapak mertuanya. En ja, ik mag vandaag spreken. Dan saya boleh menjadi berkat pagi hari ini. En ik heb wat voorbereid voor jullie. Dan saya juga tentu sudah siapkan. En ik wil het hebben over de kracht van het luisteren. Dan saya ingin membagi firman Tuhan, kuasa dari mendengar. En ik wil starten met een gebed. Mari sebelumnya kita akan berdoa, Bapak Ibu. Onze Vader, Bapa kami, dank u wel voor deze dag, Vader. terima kasih untuk hari ini. Ik wil bidden, Vader, Dan hamba-Mu ingin berdoa voor het woord van vandaag. untuk firman-Mu hari ini. Dat het onze harten mag aanraken. Semua kami boleh dijamah.
Open de ogen van ons hart, Abba Dan Vader. juga membuka hati kami, mata hati kami Tuhan. Dat we u mogen zien, Vader. Kami boleh melihat kemuliaan-Mu Mogen ervaren, Abba Vader. dan juga mengalami Engkau Bapa. Hoe groot u bent, Vader. Betapa besar dahsyat yang Engkau. Want ik geloof, Heer, Dan kami percaya Tuhan, dat u in ons midden bent, Abba Vader. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dat u ons wil zegenen, Engkau ingin memberkati kami, ons wil herstellen, Engkau memulihkan kami, ons wil genezen. Engkau menyembuhkan kami. Halleluja, Abba Vader. Haleluya. Dank u wel, Heer. Di dalam nama Tuhan Yesus kami Dit berdoa. bid ik, Vader, in Jezus' naam. Amin. Amin. Haleluya. En zoals ik al zei, Seperti tadi saya sudah katakan, wil ik het hebben over de kracht van het horen. saya ingin sharing mengenai kuasa dari mendengar. En er is natuurlijk ook een verschil tussen horen en luisteren. Juga ada perbedaan antara mendengar. En ik zal starten met een kleine getuigenis. Saya juga akan memberikan kesaksian. En na die getuigenis zal ik dan wat dieper ingaan Dan setelah kesaksian saya juga saya ingin memberikan op het woord dat ik zal brengen. penjelasan tentang firman Tuhan. En daarna heb ik nog een kleine verrassing, een klein voorbeeld. Maar we zullen zien. Dan ya juga ada sebentar surprise. Met de tijd. Ya, Als ik dat haal. setelah nanti kita akan bersama-sama. Oké, ik ben gelovig opgevoed. Jadi saya ini dibesarkan dengan iman. En ik geloofde natuurlijk wel dat er een God was. Dan saya percaya sejak kecil adanya Tuhan. Maar toen ik ouder werd, ging ik steeds minder naar de kerk toe. Tetapi semakin saya dewasa, saya mulai kurang untuk percaya. De enige keren dat ik in de kerk was op feestdagen. Jadi saya hadir di gereja hanya waktu perayaan Paskah, Natal gitu ya. En ik noemde mezelf wel een christen. Jadi saya menamakan diri orang Kristen. Maar als je naar mij keek, naar mijn leven, Tapi kalau melihat kehidupan saya dulu, zou je niet zeggen dat is iemand die Jezus volgt. saudara dapat mengatakan bahwa saya ini bukan benar-benar pengikut Yesus. Je zou kunnen zeggen dat het verhaal van mijn leven Jadi cerita dari kehidupan saya leek op het verhaal van de verloren zoon. seperti saudara baca di dalam firman Tuhan mengenai anak sulung yang hilang. Maar ik ben weer thuis, amen. Tapi akhirnya saya ditemukan kembali, amen. En ik kan ook echt proeven dat de Heer hier is. Dan saya juga dapat merasakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. En toen ik echt begon Jadi sewaktu saya mulai te bekeren, kembali ke dalam jalannya Tuhan, maakte ik echt de bewuste keuze, Heer, u wil ik volgen. jadi saya benar-benar memilih Tuhan untuk ikut Tuhan. En kort na mijn doop Dan setelah saya dibaptis, kreeg ik van de Heilige Geest iets op mijn hart. saya menerima Roh Kudus di hati saya. Hoe God mij al die tijd op verschillende manieren had geroepen. Bagaimana sebenarnya Tuhan sebelum saya bertobat itu, Tuhan sudah mencoba memanggil saya. Soms in dromen, Kadang-kadang di dalam mimpi soms in dagdromen atau mimpi siang en soms ook door andere mensen heen. atau melalui orang-orang lain. Maar wat hij tot mij sprak, de Heilige Geest, Tetapi apa yang Tuhan bicara pada saya melalui Roh-Nya, Roh Kudus, was toen ik niks zag, jadi sewaktu saya tidak melihat apa-apa, leerde ik luisteren. saya mulai belajar untuk mendengar. Toen ik niks meer hoorde, leerde ik vertrouwen. Jadi sewaktu saya mendengar Tuhan, tetapi saya mulai percaya Tuhan. En met vertrouwen natuurlijk geloven. Artinya mempercayai Tuhan itu dengan iman. Toen ik niet sprak, Jadi sewaktu saya tidak berbicara apa-apa, leerde ik verstandig te zijn. saya mulai belajar untuk menjadi pintar, menjadi smart. En hoe God dat op mijn hart legde, begon ik na te denken. Sewaktu Tuhan ingin memberikan kepada saya sesuatu, saya mulai merenungkan Dat God tot ons wil spreken via onze zintuigen. di mana Tuhan itu bicara
melalui panca indera kita. En hoe hij de eerste twee, wat ik heb opgenoemd, toen je niks zag en leerde je luisteren. Jadi yang tadi saya katakan ya, sewaktu saya tidak melihat apa-apa dan saya mulai percaya kepada Tuhan. En toen je niks hoorde, leerde je vertrouwen. Jadi sewaktu saya mulai mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ik wil ingaan op die. Jadi saya pada waktu itu benar-benar fokus kepada dua hal ini. En hoe ik ook keek. Jadi sewaktu saya melihatnya pada waktu itu. Hoe onze zintuigen in elkaar zitten. Bagaimana indera kita bekerja. En hoe we de wereld waarnemen. Dan bagaimana saya melihat dunia. Onze zintuigen zijn zien, horen, ruiken, proeven, voelen. Jadi saudara tahu ya, kita ada 5 panca indera ya, ada 5 indera ya, melihat, mendengar, mencium, meraba. En dat je dat ook in het geestelijke hebt. Jadi kita juga bisa diparalelkan dengan rohani. En dan wil ik nu beginnen bij het stukje van zien. Jadi saya ingin membagikan melalui melihat, indera melihat. Want als we gaan naar 2 Korintiërs 5 vers 7. Saudara, kita bisa baca ya dalam firman Tuhan 2 Korintus 5. 2 Korintus 5. Ja, 2 Korintiërs 5 ja. vers 7. Als jullie het hebben gevonden, als jullie kunnen zeggen dan amen. Ja. Saudara bisa katakan amin yang sudah mendapatkan? Ja. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Ja. Want het zichtbare is tegelijk. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. 2 Korintus 5 vers 7 ya. Ja. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dus in deze vers kan je het verschil zien. Jadi di dalam ayat ini saudara dapat melihat, als wij kijken, kalau kita sedang melihat, dat het niet hetzelfde is als wij kijken in het geestelijke. Tidak sama dengan kita melihatnya di dalam rohani. Want alles wat we hier zien op de wereld is tijdelijk. Jadi apa yang kita lihat di dalam dunia ini adalah fana. Maar wat wij zien in het geestelijke is voor eeuwig. Apa yang kita lihat di dalam secara rohani itu kekal, Bapak Ibu. En dan wil ik nu verder gaan naar 2 Korintiërs 4 vers 18. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Daar staat geschreven, luid, Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, alleen die opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien. Johannes 3 vers 3. Yohanes 3 ayat yang ketiga. Ya. Yohanes 3 ayat ketiga, firman Tuhan mengatakan, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. En zo zie je maar, als je opnieuw geboren wordt, jadi kalau saudara dilahirkan kembali, dan pas ga je Gods koninkrijk echt zien. Saudara baru bisa melihat kerajaan Allah. En wie Gods koninkrijk ziet, jadi siapa yang melihat kerajaan Allah en in Jezus gelooft dan percaya kepada Tuhan Yesus en doet wat hij zegt dan melakukan apa kehendaknya, zal eeuwig leven hebben. Akan menerima hidup yang kekal. En wie gelooft laat zich dopen. Jadi siapa yang percaya harus dibaptis. En nu wil ik verder gaan naar het stukje horen, het herkennen van Gods woord. Jadi yang kedua mengenai mendengar firman Tuhan. In Romeinen 10 vers 17. Ya, Roma 10 ayat yang ke-10 ya. Romeinen 10 vers 10. Nee, vers 17. 17. Ja, Romeinen 10 vers 17.
Roma 10 ayat 17. Hebben jullie het allemaal kunnen vinden? Saudara sudah mendapatkan? Amin. Roma 10 ayat 17. Daar staat: Zo is het dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. En zo zie je maar, door het horen van Gods woord Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan, kunnen onze ogen geopend worden. mata rohani kita dapat terbuka. Want soms maken we mee dat we soms helemaal niks zien. Ya, kadang-kadang kita mengalami di dalam dunia ini, tetapi sebenarnya kita tidak melihat. We kijken naar onze omstandigheden Kita hanya melihat situasi kita, en we zien het gaat slecht. dan kita melihat bahwa kita ada di dalam pergumulan. Maar als we luisteren naar God, Tetapi kalau kita mendengar Tuhan, zegt Hij: je kan op mij vertrouwen. Tuhan pasti akan mengatakan, ayo percayalah ke saya. En dat geeft hoop. Dan itu akan memberikan kita harapan, En je gaat geestelijk anders kijken. dan kita akan mulai melihat secara rohani segala sesuatu itu akan beda. Want als wij naar Mattheus 4 vers 4 gaan, Ya, kalau kita lihat di dalam Matius ya, Matius ayat 4 ya. Matius 4 ayat 4. en dit is wat Jezus zei tegen de vijand toen hij in de woestijn was. Di sini Tuhan Yesus dia berbicara kepada iblis sewaktu dia sedang dicoba. Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van elk woord dat uit de mond van God uitgaat. Amin. Ya. Matius 4 ayat 4 mengatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. En het horen van Gods woord is ook iets wat je kan toenemen. Jadi mendengar akan firman Tuhan itu kita dapat diperbanyak, ditambahkan. Want het verschil tussen horen van Gods woord Karena bedanya mendengar firman Tuhan en luisteren naar Gods woord zijn twee verschillende dingen. melihat dan juga mendengar firman Tuhan itu ada bedanya, saudara. Want als ik luister naar Gods woord, Kalau saya mendengar firman Tuhan, dat betekent ook dat ik het ga doen. artinya saya harus juga melakukannya. En dat houdt in Jadi artinya dat wij geloven en vertrouwen op de Heer. Artinya kita juga harus menyerahkan seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan. En ik heb nog een voorbeeld. Dan saya juga ada satu contoh Hoe we Gods stem kunnen verstaan. bagaimana kita dapat mendengarkan suara Tuhan. Ik weet niet als jullie het verhaal kennen van Samuel en Eli. Saudara mengetahui cerita tentang Samuel dan Eli? Dat Samuel was de zoon van David. Jadi Ja, dat is de zoon van David, Samuel. Samuel, anaknya dari Daud. Hij was een keer in een diepe slaap. Ya, dia saat itu sedang di dalam ketidurannya. En hij dacht dat Eli hem riep. Dan dia kira dia sedang dipanggil sama Eli. En als we gaan naar 1 Samuel 3, vers 4 tot en met 5. 1 Samuel 3. 1 Samuel 3 vers 4 en 5. Ja. Ayat 4 dan 5. 1 Samuel 3 ayat 4 dan 5. Ja, als u dat kan voorlezen. Ya. Oke, 1 Samuel 3 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan mengatakan, lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Ja, en in dit stukje zie je dat Samuel zei van, toen riep de Heere Samuel en hij zei, hier ben ik. Jadi dalam cerita ini Samuel kira dia sedang dipanggil oleh Tuhan dan dia mengatakan, iya Bapak.
En later lees je ook hoe Eli hem het advies gaf om wat te zeggen. Want tot 3 keer toe ging hij naar Eli toe. Ya, jadi dia kira dia dipanggil 3 kali banyaknya kepada bapaknya Eli, tetapi bapaknya mengatakan, sudah kembalilah kamu tidur. En toen Samuel weer ging liggen, Jadi sewaktu Samuel kembali tidur, en dat kunnen we dan lezen in 1 Samuel 3 vers 9. di ayat yang ke-9, ya 1 Samuel 3 ayat yang ke-9, Spreek, Heere, want uw knecht hoort. di situ dikatakan, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. En dit was ook een openbaring voor mij. Dan ini juga suatu pewahyuan kepada saya. Want zoals ik ook daarvoor zei, Seperti tadi saya sudah katakan, toen ik niet sprak, leerde ik verstandig te zijn. jadi sewaktu saya tidak banyak bicara, saya mulai memikir. En dat openbaarde voor mij dat ik stil moest zijn en moest luisteren. Jadi Tuhan mengatakan, atau saya juga sadar bahwa saya juga harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Want als de Heer ons roept, Jadi kalau Tuhan itu memanggil kita, Bapak Ibu, wil Hij jou wijsheid geven. Tuhan itu ingin memberikan kita hikmat. En Samuel kreeg ook wijsheid. Dan Samuel ini juga Als je verder leest. diberikan hikmat. Jadi nanti kalau saudara baca di rumah ya, baca lebih lanjut cerita ini. En nu wil ik naar het derde punt gaan. Dan yang ketiga, over het ruiken. Mengenai bagaimana kita mencium. In het woord staat heel veel dingen over ruiken. Bukan mencium apa? Kalau ruiken, Hoe ons gebed ook een reukwerk voor God kan zijn. Karena di Alkitab juga berbicara mengenai doa itu artinya juga suatu ciuman yang indah bagi Tuhan. Dat kunnen we terugvinden in Psalm 141 vers 2. Mazmur, ya, Psalm ya. Ja. Psalm 141 vers 2. 141 ayat yang kedua. Laat mij. Heeft iedereen het gevonden? Saudara sudah mendapatkan? Amin. Mazmur 141 ayat yang kedua. Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk. Mijn geheven handen als een avondoffer. Jadi Mazmur 141 ayat kedua, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Dus ons gebed kan een reukwerk zijn voor God. Jadi doa-doa kita ini sebagai persembahan ukupan. En dat reukwerk kunnen we ook geestelijk ruiken. Jadi persembahan ukupan ini kita juga bisa mengartikan sebagai rohani, ya, di mana Tuhan mencium doa kita. Want als we gaan naar 2 Korintiërs 2, Ya, kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 2 vers 15. 2 Korintus 2 vers 15, ya. 2 Korintus 2 ayat yang ke-15. Daar zie je dat er gesproken wordt over de geur van Christus. Ya, di situ dikatakan berbicara mengenai bau harum dari Kristus. Die wij als gelovigen moeten verspreiden. Kita sebagai orang-orang Kristen yang dimana kita harus memberikannya kepada orang lain. Voor die gered worden. Ya, jadi kalau saudara diselamatkan, en ook voor die verloren gaan. Atau bagi saudara orang-orang yang binasa. En dat is de positie die we moeten hebben. Jadi ini adalah posisi yang dimana kita harus memilihnya, Bapak Ibu. En het geestelijk ruiken is niet alleen voor het verspreiden van Gods woord. Jadi bau harum dari orang-orang, dari kerohanian kita harus sebarkan kepada orang-orang. Is ook voor het toetsen en onderscheiden. Dan itu juga kita bisa pakai untuk karunia, bagaimana kita membedakan roh. Want als wij iets opmerken van, oh, hier is een luchtje aan. Ya, jadi kalau kita, ya kadang-kadang kita dapat mencium ya saudara ya, situasi-situasi bahwa mungkin ada situasi yang nggak beres. Dan kunnen we
meteen teruggaan naar het woord. Jadi kita dapat uji lagi melalui firman Tuhan. En kijken als het klopt. Apakah benar apa tidak? En dan wil ik nu naar punt 4 gaan, het voelen. Yang keempat yaitu indera meraba. Ya, indera. En ook zoals we net hadden gezongen over Gods aanwezigheid. Tadi kalau kita nyanyikan lagu hadirat Tuhan, Ik kon het echt voelen. kita boleh merasakannya, saudara. En soms voel je ook niks. Tapi kadang-kadang juga yang orang merasa. Maar dat betekent niet dat God er niet is. Tapi bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak hadir. Soms kunnen je eigen gevoelens wat anders vertellen. Kadang-kadang perasaan kita ini beda dengan apa yang sebenarnya terjadi, Bapak Ibu. En daarom moeten we altijd teruggaan wat God heeft gezegd. Jadi kita harus kembali lagi apa yang firman Tuhan katakan. Want toen ik niks voelde, leerde ik geloven. Jadi sewaktu saya tidak merasakan apa-apa, saya mulai belajar untuk percaya. Want als je gelooft wat in het woord staat, Jadi kalau firman Tuhan mengatakan tentang iman, leer je ook je eigen emoties aan de kant te zetten. kita juga harus belajar untuk memisahkan emosi kita dari iman, Bapak Ibu. Zodat van wat je hebt gehoord van de Heer, Jadi apa yang kita dengarkan dari Tuhan, dat je gaat begrijpen hoe Hij zich voelt. kita dapat merasakan bagaimana Tuhan maksud yang Dia katakan bagi kita. En zo komt er dan weer herstel ook in je emoties. Dan juga kadang-kadang ya orang kita dapat dipulihkan secara emosi Want je gaat voelen wat de Heer voelt. karena kita merasakan apa yang Tuhan rasakan. En dan wil ik nu verder gaan naar het stukje proeven. Yang kelima, ya, yaitu merasa. Want als je iets proeft, dan weet je als iets goed is of niet. Ya, jadi kalau kita merasakan masakan gitu ya, kita bisa lihat ini benar apa enggak, enak apa enggak. Want ik wil gaan naar Psalm 34 vers 9. Psalm, ya. Mazmur 34 vers 9. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Smaak en ziet dat de Heer goed is. Oke. Kalau di Mazmur di sini ayat yang ke-8, Bapak Ibu. Mazmur 34 ayat ke-8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Want het proeven, dan pas ga je begrijpen hoe goed God is. Ya, jadi kita dapat mengecap Tuhan, bagaimana Tuhan itu baik. Soms door de ervaring ga je zien hoe goed God is in je leven. Kadang-kadang kita dapat melihatnya melalui pengalaman kita. Soms laat de Heer je ook iets proeven van doe het maar niet meer. Ya, kadang-kadang Tuhan mengatakan kepada kita, ayo kamu boleh mencobanya. Maar het begint bij het luisteren. Tapi semuanya itu dimulai dari mendengar. Want als wij luisteren, Jadi kalau kita mendengar, dan weten we dat Hij ons niet, Hij wil niet dat we iets verkeerds eten, iets verkeerds toenemen. Tuhan sudah tentunya mau supaya kita tidak mengecap hal yang tidak bagus. En soms is het ook dat je alleen maar van God kan vertellen, Jadi kadang-kadang kita juga dapat mengatakan kepada Tuhan, omdat je hebt geproefd hoe goed Hij is. bagaimana kita ini telah mengecap kebaikannya Tuhan. Misschien heb je de kennis nog niet. Mungkin saudara belum memiliki pengetahuan tentang Tuhan, Misschien heb je Gods stem nog nooit gehoord. atau saudara belum benar-benar mendengarkan suara Tuhan. Maar doordat je hebt geproefd, weet je dat Hij goed is. Tapi karena kita sudah mengecap kebaikannya Tuhan, nah kita dapat mendengar. En zo zie je dat de Heer Dan kita juga dapat melihat op verschillende wijzen tot ons wil spreken. bagaimana Tuhan itu berbicara kepada kita. Via onze zintuigen, Jadi melalui indera kita via onze omgeving, atau lewat situasi sekitar kita. wil Hij ons leiden tot gehoorzaamheid. Jadi Dia ingin memimpin kita ini supaya kita ini taat. En nu wil ik naar het laatste stukje wat ik heb. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, Over hoe de vijand ook weet over onze zintuigen. bagaimana iblis sebenarnya juga mengenal indera kita. Hoe hij ons probeert te manipuleren. Bagaimana musuh
memanipulasi pikiran kita. ons dingen wil vertellen, Ya, iblis musuh kita bagaimana ingin membisik kepada kita, ons dingen wil laten zien, dan dia juga ingin melihatkan ons verkeerde dingen laten voelen ya bagaimana kita merasa hal-hal yang tidak baik, en ons dingen verkeerd laten ruiken, tussen haakjes verleiden. ya atau kita memecat, ya atau dia ingin ingin mengelabui kita melalui mengecapi sesuatu. En ook het laten proeven van verkeerde dingen. Dan iblis bagaimana mencoba untuk kita yang mengecap hal-hal yang bukan dari Tuhan. En ik heb een grapefruit meegenomen. Ya, ini sebagai contohnya, saya membawa grapefruit En ik wil jullie een voorbeeld geven. dan saya ingin memberikan contoh. Als ik kijk naar deze grapefruit, Kalau saudara melihat grapefruit ini, deze grapefruit ziet er goed uit. ya, kelihatannya indah. Want ik kan zien dat het goed is. Nah, karena saya percaya ini sehat, bagus. Ik kan ruiken Saya bisa menciumnya. als het een frisse geur heeft. Kalau grapefruit ini benar-benar segar, Ik kan voelen dan saya boleh merasa merapanya dat deze grapefruit goed is bahwa buah ini sehat en rijp is. dan juga sudah matang. Ik kan het openmaken Dan kalau saya mengupasnya, en waarschijnlijk zal het ook heel lekker proeven. mungkin juga enak rasanya. Maar als ik terugdenk Tapi kalau saya kembali lagi en God zegt mij, dan Tuhan mengatakan kepada saya, ik mag niet van deze vrucht eten. saya tidak boleh oleh Tuhan memakan buah ini. En dat stukje kan je dan ook weer terugzien in het begin, naar Jadi, Adam en Eva. ya, ini ceritanya saudara, contoh ini saudara dapat melihat kisah Adam dan Hawa. God zei, je mag van al deze bomen eten, behalve die in het midden. Ya, jadi Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, semuanya buah yang ada di taman ini boleh kamu makan, kecuali satu buah dari pohon. En de vijand, die heel sluw was, Ya, iblis yang licik itu, die ging inspelen op de zintuigen. dan iblis masuk dari mana saudara? Dari indera, panca indera. Want Eva zag de vrucht, Karena pada waktu itu Hawa akhirnya melihat buah itu, ze zag dat het goed was en rijp. jadi buah yang terlarang, dia melihat bahwa buahnya itu enak dan siap untuk dimakan. En de vijand vertelde haar ook leugens. Dan iblis musuh kita, dia mengatakan sesuatu kebohongan, Maar ze ging de fout in dan akhirnya kesalahan dari Hawa door te proeven. yaitu mengecapnya. En omdat ze niet meer terugdacht aan wat God had gezegd. Jadi sewaktu dia tidak memikirkan lagi apa yang Tuhan katakan kepada mereka. En zo zie je maar hoe belangrijk het is Jadi saudara, kita dapat melihat betapa pentingnya als we teruggaan wat heeft God gezegd. apa yang sebenarnya Tuhan katakan bagi kita. En dat we niet onze eigen zintuigen Jadi bukan kita memakai indera kita sendiri. boven Gods wil zetten. Ya, jadi jangan kita remehkan kehendak Tuhan dengan memakai indera kita. Want Gods wil is waarheid. Jadi karena kehendak Tuhan itu, itulah kebenaran. Hij wil het beste voor ons. Ya, Tuhan ingin memberikan yang terbaik bagi kita. En daarom Dan oleh sebab itu, ga terug wat God heeft gezegd. ya, kita kembali lagi apa yang Tuhan ingin katakan bagi kita. Want soms kan het heel goed eruit zien. Karena kadang-kadang kelihatannya indah Bapak Ibu. En soms kan het ook heel goed eruit zien bij iemand anders. Ya, kadang-kadang kita melihat, ya kita menilai orang lain itu, wah mungkin dia orangnya bagus. Die het vrucht vast heeft. Ya, dia orang itu memegang buah Die ervan gegeten heeft. yang sudah memakan buah itu juga. Want Adam stond ernaast toen Eva ervan at. Ya, karena pada waktu itu Adam di sebelahnya Hawa, sewaktu Hawa sedang memakan buah. En Adam keek en hij zag, er gebeurde niks. Jadi Adam melihat istrinya, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. En Eva bood het aan Adam. Dan Hawa akhirnya memberikannya juga kepada Adam. En toen Adam ervan ging proeven, toen merkte hij dat ze naakt waren. Sewaktu Adam
mulai memakan buah itu, akhirnya mereka sadar mereka sedang telanjang. Dus pas ook op naar wat je kijkt. Jadi kita juga harus berhati-hati dengan apa yang kita lihat. Niet omdat je het bij iemand anders ziet goed gaan, Karena kita melihat menilai orang dari luarnya, betekent dat het goed is voor jou. ya, bukan berarti itu juga baik bagi kita. Want daarom moeten we altijd teruggaan. Wat heeft God jou gezegd? Oleh sebab itu kita harus kembali lagi apa yang Tuhan katakan pribadi kepada kita. Wat vertelt Gods woord over jou? Apa yang Tuhan firmankan di dalam firman-Nya kepada hidup kita. Dus wees voorzichtig wat iemand jou aanbiedt. Jadi kita harus berwaspada terhadap orang-orang yang menawarkan sesuatu bagi kita. Want de wereld speelt heel erg in op onze zintuigen. Karena dunia ini jahat, saudara, iblis memakai indera kita. Naar de muziek die we luisteren, Ya, tentunya dengan musik-musik yang kita dengar, naar de dingen die we kijken, atau mungkin film yang kita lihat, naar het lekkere eten. atau dengan makanan-makanan yang enak. En soms eten we iets te veel. Kita makan kadang-kadang kebanyakan. En dat zijn die dingen waar we moeten oppassen. Dan itu yang harus kita berhati-hati. Want als het gaat voelen, Karena kalau kita merasakannya, als het goed is terwijl het niet goed is, ya mungkin rasanya enak tetapi sebenarnya nggak sehat, kunnen we onszelf verliezen. ya kita akan jatuh sakit. En zijn we niet meer in lijn van wat God voor ons Ya, heeft. tentunya kita sudah tidak paralel lagi dengan apa yang Tuhan kehendaki. En ik hoop Dan saya harapkan dat jullie deze dingen mee kunnen nemen saudara bisa menangkap firman Tuhan en kunnen toepassen. dan saudara dapat aplikasikan Dat het gebruiken van onze zintuigen heel goed is. bagaimana kita memakai panca indera kita. En dan heb ik het over onze geestelijke zintuigen. Dan tentunya yang saya maksud itu bicara tentang indera rohani. Om te toetsen als iets van de Heer is. Dan juga menguji apakah dari Tuhan apa tidak. Maar vergeet niet Tetapi juga tentunya jangan lupa wat God voor jou wil. apa yang Tuhan kehendaki dari kita. En ga altijd terug van wat God jou heeft verteld. Dan kita harus kembali lagi apa yang Tuhan pribadi bicara kepada kita. En hij kan dat vertellen door zijn woord. Dan Tuhan bisa berbicara melalui firman-Nya, Door de mensen die hij in je leven heeft geplaatst. melalui orang-orang yang Tuhan kirimkan. En focus vooral op dat. Dan kita fokus kepada kehendak Tuhan. Want dan geef je de vijand geen ruimte Supaya kita tidak memberikan kesempatan untuk iblis om je te verleiden. untuk menjahati kita. En bij deze wil ik het eindigen. Dan akhirnya Bapak Ibu, saya ingin tutup. En ik wil eindigen in gebed. Ya, saya akan tutup dalam doa. Almachtige God, Bapa yang dahsyat, dank u wel voor uw woord. terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dank u wel voor uw openbaring. Terima kasih untuk pewahyu-Mu. Geef ons de kracht, Heer, Dan berikan kami kekuatan Tuhan om ons oren te openen untuk membuka telinga kami en om te luisteren naar u. dan mendengar kepada Engkau. Zodat we kunnen zien hoe goed u bent. Supaya kami dapat melihat betapa baiknya Engkau. Dat we mogen ervaren en proeven Dan kami boleh mengecap Tuhan, wie u bent. mengalami siapa Engkau sesungguhnya. En dat ons gebeden Dan setiap doa-doa kami een heerlijk reukwerk voor u mag zijn. boleh menjadi harum bagi Engkau Tuhan. En dat als mensen ons zien, Dan setiap orang-orang yang melihat kami, dat ze u mogen zien. mereka dapat melihat Engkau. Dat ze uw zoon mogen zien. Engkau melihat anak-Mu ya Tuhan. Dat ze uw zoon mogen ervaren, Dan anak-Mu boleh mengalami, kunnen ruiken, dapat mencium, kunnen proeven dapat mencoba ya Tuhan. en kunnen voelen. Dan juga dapat meraba. Heer, Ya Bapa, zegen ons, berkati setiap dari kami ook voor de rest van deze dag, Heer. dan juga sisa hari ini Tuhan. Ik wil ook bidden voor de vaders, Heer, Dan hamba-Mu juga ingin berdoa untuk bapak-bapak, die het soms misschien moeilijk hebben, Heer. bagi mereka yang saat ini di dalam setiap pergumulan. Maar dat we mogen weten Dan kami boleh mengetahui dat u met hen bent. Engkau menyertai kepada bapak-bapak.
En dat ze op u kunnen vertrouwen, dan mereka juga dapat percaya kepada Engkau. al horen ze soms niks. Kadang-kadang kalau mereka belum benar-benar mendengar, Maar u leidt de weg. dan Kau akan memimpin kami Tuhan. Dank u wel, Heer. Terima kasih Tuhan. Dit bid ik, Vader. Dan kami berdoa ini In Jezus' naam. di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Haleluya. Dank u wel. Saudara diberkati firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih, dank u wel, Bruder Eisen. Ya. Dank u wel. Haleluya. Ya. Ya, saudara, ini kalau kita di sini, Wij als wij hier zijn, saya harus mengatakan Bruder moet ik Eisen. zeggen, als ik hier ben, dan moet ik zeggen broeder Eisen. Tapi kalau di hari-hari biasa, Maar in het dagelijks leven, saya panggilnya anak. dan roep ik hem als mijn zoon. Ya, karena so father so son. Ja, Amen. zo vader, zo zoon. Haleluya. Saudara yang berkati apa firman Dat we Tuhan? alle gezegend door het woord van Luar God. biasa sekali. Buitengewoon. Jadi saya juga mengundang Bapak Ibu. En ook nodig ik u uit, Kita broeders en zusters. renungkan firman Tuhan dengan Laten we baik-baik. heel goed het woord van God dat we hebben gehoord te overdenken. Ya, tidak hanya mendengarkan, Niet alleen horen naar tetapi het juga woord, melakukan maar ook in daden brengen. apa yang Tuhan kehendaki. Wat naar de wil van God. Yang saya tangkap pagi hari ini, Wat ik tijdens het woord heeft ontvangen of heb begrepen. kita menggunakan indera kita dengan yang baik. Dat we het beste mogen oppakken. Wij gebruiken onze zintuigen. We gebruiken onze Kita zintuigen. memakai indera kita. We gebruiken onze zintuigen. Ya, bukan untuk keuntungan kita, Niet alleen voor ons tetapi zelf, semuanya untuk memuliakan nama. maar ook om de grootheid en de heerlijkheid van God. Dan juga pagi hari ini kita akan mendoakan Bapak Ibu. En ook Ya. vandaag bidden wij. Tadi bapak-bapak sudah didoakan. Terima kasih. Voor de vaders hebben we net al gebeden. Dank u wel, broeder Eisen. Ook Naomi. Ook de oom, dank u wel. En de moeder van Eisen is ook hier bij Van ons. Eisen is ook hier Halleluja. aanwezig. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. En zij zijn kinderen die God lief heeft. Ya, mereka melayani di Almere, Zij dienen nogmaals in Almere de Heer. di Maranatha. Maranatha Ministry. Ya, dan saudara pagi hari ini juga kita akan mendoakan untuk beberapa yang kita akan doakan. En we gaan ook vandaag bidden. Ya, kita doakan juga untuk Kees, We bidden over Kees. Voor een aantal gaan we bidden. saudara-saudara yang sedang sakit. Voor hen die ziek zijn. Ya, dan juga hari ini Bapak Maar Ibu, ook vandaag tidak kebetulan is ook niet toevallig. ya kita juga merayakan Vieren wij ook pernikahan dari Naomi dan Eisen. Naomi en Eisen. Mereka hari ini persis Vandaag, precies vandaag. second anniversary, saudara. De tweede huwelijk. Ya, semuanya itu oleh karena anugerah Alles Tuhan. voor de genade van God. Kita juga akan doakan untuk Dina dan We Rudi, bidden ook voor Dina en Rudy. ya, yang sudah merayakan juga 3 tahun ulang tahun pernikahan. gevierd. Ya, wow, hari ini kita banyak sukacita rupanya Bapak Ja, Ibu. we zijn heel erg verblijd. Ya, kita bersukacita Verblijd. atas bapak-bapak yang ada di Want het tengah-tengah kita. één voor de vaders onder ons. Dan kita akan mendoakan juga khususnya untuk Kees dan Amin. Ja, we bidden ook natuurlijk voor Kees aan Ahmed. Haleluya. Ayo sebelumnya kita nyanyikan dulu ya. Laten we eerst Haleluya. Hadiratmu yang kita akan nyanyi. Bapak kami ucap syukur terima kasih Vader, wij danken atas firman yang sudah kami dengar. Engkau bawa kami dalam hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu kita katakan, kami datang Tuhan
Kami berdoa juga En we pagi bidden hari ook ini weer vandaag untuk Theo ya Bapak. voor onze broeder Theo weer. Juga mari Kau akan memulihkan Dat u kesehatan. ook weer zijn gezondheid weer daarin zal hebben Segala herstellen. sesuatu yang saat ini sedang dihadapi. En alles wat hij weer vandaag op dit moment ook Kami mengucap mee. syukur untuk pemulihan terjadi. Wij danken u weer voor elk herstel zal gaan. Kau ingin memakai Theo dan Cindy. En dat u ook onze broeders Theo en zuster Cindy ook zal gebruiken. Kau memakai mereka. U gebruikt hen Kau Heer. membuka mata telinga rohani mereka. En dat u Heer hun ogen en hun oren geestelijk weer dan zal openen. Dan mereka akan lebih lagi mengasihi Engkau. En dat zij meer uw lief zal hebben Heer. Terima kasih Bapak. Dank u wel Vader. Kami juga berdoa untuk Dina dan Rudi En we bidden ook weer voor onze broeder Rudy Heer en zuster Dina. yang dimana Kau telah memberkati mereka dengan 3 tahun En pernikahan. dat u ook hen daarin heeft gezegend Heer in de 3 jaar. Oh Bapak, kami ucap syukur Wij danken u Heer. atas setiap campur tangan-Mu di dalam kehidupan mereka. Ja, dat u Heer en bemoeid is in hun huwelijk, in hun leven. Dan kami percaya En wij geloven bahwa rencana-Mu, dat uw plan, kehendak Kau adalah ya dan amin. uw plan en uw wil ja en Dan amen. Kau telah menetapkan Rudi dan Dat u Rudy en Dina di dalam pernikahan kudus in mereka. een heilige huwelijk Heer. Dan biarlah di dalam sisa kehidupan mereka, En dat het in het rest van hun leven, mereka boleh dipakai, ya Tuhan. dat zij mogen gebruikt worden. Mereka boleh lebih lagi mengasihi En dat zij meer u, uw vader, mag liefhebben. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Vader. Haleluya. Kami juga berdoa pagi hari ini En we bidden ook Heer untuk Aisyah dan Naomi. voor de Isaac en de Ya Alma. Bapak, terima kasih Dank u wel, Vader, atas 2 tahun voor de pernikahan. 3 jaar huwelijk Heer dat ze hebben. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Vader, Engkau menyertai kehidupan mereka dat u over hun leven ontfermt. di dalam pekerjaan, Hun werk, rumah tangga, gezin di dalam pelayanan en mereka. in hun bediening. Dan kami berdoa ya En Bapak, wij bidden, Vader, di tahun-tahun yang akan dat datang. de komende jaren zal komen. Biar Bapak juga akan selalu menyertai Dat dan uw memberkati mereka. Vader over steeds weer over hen zal ontfermen. Kau akan memakai mereka Tuhan Dat u hen Heer ook zal gebruiken. untuk kemuliaan. Alleen om u voor de glorie. Kami berdoa juga untuk Aisyah. En we bidden ook voor onze Kau broeder melihat Isaac. atas setiap kerinduannya U ziet Heer zijn verlangen untuk melayani-Mu ya om Tuhan. u te dienen. Dan Bapak biar Kau tetap percaya Dat kepada dia. u voortdurend Heer tot hem zal spreken. Kau akan membentuk dia En dat u hem daarin zal vormen. supaya banyak jiwa-jiwa Dat vele zielen juga akan dibentukkan. dan ook tot u zal komen. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Vader. Kami berdoa bagi mereka yang sakit juga saat ini, En we bidden ook voor hen, Heer, die ziek zijn. dimanapun mereka berada. Waar men zich ook bevindt. Glory, haleluya. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Vader. Kami berdoa semuanya hanya di dalam nama Tuhan. Enkel in de naam van Jezus. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Amin. Haleluya. Happy birthday to you. Haleluya. Yes. Happy birthday for Naomi and Isaac. Happy birthday for Dina dan Rudy. Ya, pernikahannya. Yo, sebelum kita berdoa ya. Voordat we dus eindigen. Selesai ini ada sesuatu. Bisa diberikan.
akan doakan tetap buat En we mereka. blijven voor hen ook bidden. Setiap pelayanan, Voor de bediening. semua saudara kita semua di sini dipakai oleh Tuhan. En ieder van ons allemaal zijn gebruikt Dan door selama God. kita diberikan En kesempatan, zolang wij die gelegenheid van God hebben gekregen, karena ini sedang kita menanam, want we aan het zaaien, kita sedang menanam harta di sorga. zaaien dus onze schatten voor in de Yaitu hemel. melayani Tuhan En dat is waarlijk de Heer gaan dienen. Oke, baik Bapak Ibu, kita sebelum tutup ibadah En voordat we pada hari ini, eindigen in gebed, dank u wel untuk semuanya yang memberikan persembahan. dank u wel voor hen die de offer hebben gegeven. Dan sebentar kita ada verrassing juga, saudara. Ja, en straks hebben we ook nog een verrassing hierna. Kita akan bersama-sama fellowship. En dat we straks samen zijn. Ya, jadi saudara jangan buru-buru. Dus ga alsjeblieft niet snel naar huis. Ya, nanti terima kasih Bapak Dank u wel, untuk setiap Vader, pujian penyembahan voor kami, de lofprijs en untuk aanbidding, firman-Mu yang sudah voor kami dengar. het woord dat wij mogen horen. Dan biarlah Engkau tetap memberkati kami di hari-hari yang akan En datang. dat u ons zal zegenen in komende dagen. Kami yang berdedikasikan kembali, Bapak, kami berdoa untuk setiap rumah kami, pekerjaan, En Heer, we bidden Heer voor ons gezin, voor onze werk, untuk studi, pelayanan, studi, apapun en yang kami lakukan. in Tuhan. alles wat wij doen. Berkati akan setiap langkah-langkah kami. En zegen elke stappen die wij nemen. Berkati juga segenap fellowship kami. En Heer, wilt u ook zegenen Heer straks als wij samen Dan zijn. jika siang hari kami masih melayani-Mu, En Tuhan, Heer, wanneer wij in de middag u mari weer Engkau gaan juga dienen. memberkati, mengurapi kami. Dat u Tuhan. ons daarin ook zal zegenen en Heer, daarin Terima zal kasih zalven. Bapak. Dank u wel, Vader. Dan
kami siap pagi hari ini untuk mengangkat tangan kami En Heer, vandaag hier willen wij onze beide handen tot u richten. dan menerima berkat dari Bapa di En surga. te ontvangen de zegen van de Hemelse Vader. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Ontvang de zegen van de Hemelse Vader. Umat yang dikasihi, Geliefde gemeente. bersekutu bersama-sama dengan Roh Kudus En ook de gemeenschap met de Heilige dan Geest. kasih karunia Tuhan Yesus En maar ook de zegen van de Heer Jezus. boleh menyertai saudara Over een ieder van ons zal melalui hari ontfermen. ini Vanaf vandaag sampai selama-lamanya. tot in Di eeuwigheid. dalam nama In Tuhan de Yesus, naam van de Heer semua Jezus. kita katakan, Zeggen wij amen.